پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس میں ایمانداری، سازش اور قسمت کا رنگ سب کچھ شامل ہے۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے بادشاہ کا جو نہ صرف اپنی رعایا کا ہمدرد تھا بلکہ ایک بہادر اور رحمدل انسان بھی تھا۔ رعایا کے دل میں اس کی محبت تھی اور لوگ اسے دعا دیتے تھے کہ اللہ اس کی حکومت کو قائم رکھے۔ بادشاہ کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ہمیشہ انصاف کرتا اور کمزوروں کا سہارا بنتا۔ اس کی رعایا کہتی تھی کہ شاید ہی کبھی زمین پر ایسا انصاف پسند بادشاہ آیا ہو۔ بادشاہ کی بیوی یعنی ملکہ بھی ایک نیک اور سادہ دل خاتون تھی۔ وہ کسی بڑے گھرانے کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی، لیکن اس کے اخلاق اور نیکی نے بادشاہ کو اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ کہانی کا دلچسپ موڑ اس وقت شروع ہوا جب ایک دن بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل کی طرف گیا۔ بادشاہ شکار کے شوقین تھے، وہ اکثر اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکل جاتے، لیکن اس دن قسمت نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ وہ جنگل کے اندرونی حصے میں اتنا آگے نکل گیا کہ سپاہی اور ساتھی سب بچھڑ گئے۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، تیز آندھی چلنے لگی اور بارش کے بوندوں کے ساتھ خوفناک سا ماحول پیدا ہو گیا۔ اب بادشاہ اکیلا تھا، جنگل میں اندھیرا چھانے لگا تھا اور راستے کی پہچان ختم ہو چکی تھی۔ جنگل میں رات گزارنا آسان نہ تھا کیونکہ جنگل درندوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر کر ایک محفوظ جگہ کی تلاش کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر دور ایک ہلکے دھوئیں پر پڑی۔ بادشاہ نے سوچا کہ شاید وہاں کوئی انسان بستا ہے۔ وہ گھوڑے کو باندھ کر اس سمت بڑھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک بوڑھا آدمی کھانستے ہوئے باہر آیا۔ بادشاہ نے عاجزی سے کہا، میں ایک مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں۔ باہر طوفان اور بارش ہے، اگر اجازت دیں تو ایک رات آپ کے پاس پناہ لینا چاہتا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے شفقت سے بادشاہ کو اندر آنے دیا۔ جھونپڑے میں سادگی تھی لیکن دل کو سکون دینے والا ماحول تھا۔ اس بوڑھے کی ایک جوان اور خوبصورت بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں جنگل میں رہتے تھے اور بوڑھا لکڑیاں کاٹ کر شہر لے جاتا اور بیچ کر اپنا گزارا کرتا۔ جب لڑکی کو پتا چلا کہ ایک مسافر آیا ہے تو اس نے بڑی خوش دلی سے اس کے لیے کھانا بنایا۔ کھانا سادہ تھا لیکن ذائقے میں لاجواب۔ بادشاہ نے اتنے لذیذ کھانے کی تعریف کی اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ لڑکی کتنی نیک اور خدمت گزار ہے۔ کھانے کے بعد اس نے بادشاہ کے لیے آرام دہ بستر تیار کیا۔ بارش اور طوفان کی شدت بڑھتی گئی لیکن جھونپڑی کے اندر بادشاہ کو سکون اور تحفظ کا احساس ہوا۔ اگلی صبح جب موسم صاف ہوا، بادشاہ واپس محل چلا گیا، لیکن اس کے دل پر اس رات کی یادیں نقش ہو گئیں۔ خاص طور پر لکڑہارے کی بیٹی کا مسکراہٹ بھرا چہرہ، اس کا اخلاق اور خدمت گزاری، سب بادشاہ کے دل کو بھا گیا۔ محل واپس آ کر بھی بادشاہ کا دل اس لڑکی میں اٹکا رہا۔ حالانکہ بادشاہ کی شادی اپنے چچا کی بیٹی سے طے تھی، لیکن وہ لڑکی مغرور اور چالاک مزاج کی تھی۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا۔ جب موقع آیا تو اس نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ وہ جنگل میں لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ یہ سن کر سارا دربار حیران رہ گیا، لیکن بادشاہ نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے لکڑہارے کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یوں ایک عام لکڑہارے کی بیٹی ملکہ بن گئی۔ رعایا نے بھی اس فیصلے کو پسند کیا کیونکہ بادشاہ نے دولت غرور نہیں بلکہ نیکی اور اخلاق کو ترجیح دی۔ لیکن بادشاہ کی یہ شادی اس کی چچا زاد کے لیے جلنے کا باعث بن گئی۔ وہ دل ہی دل میں حسد کی آگ میں جلنے لگی اور یہی حسد آگے چل کر ایک بڑی سازش کی صورت اختیار کرنے والا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ رعایا بھی خوش تھی کیونکہ ان کا بادشاہ نہ صرف انصاف پسند تھا بلکہ اپنے گھرانے میں بھی محبت اور نرمی سے پیش آتا تھا۔ مگر بادشاہ کی چچا زاد اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عزم کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس خوشحال زندگی کو برباد کر کے دم لے گی۔
پہلے پہل وہ بادشاہ کو قائل کرنے لگی کہ حکومت کے لیے لڑکے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتی، حکومت کا وارث صرف بیٹا ہی ہو سکتا ہے، اگر ولی عہد نہ ہوا تو سلطنت کمزور پڑ جائے گی۔ لیکن بادشاہ اپنی ملکہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ جواب دیتا، میری اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں میرے لیے قیمتی ہیں، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر چچا زاد کے دل میں زہر بھر گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ نہیں مانے گا تو اس نے آہستہ آہستہ وزیر کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ وزیر لالچی تھا۔ چچا زاد نے اسے کہا، اگر تو میرا ساتھ دے گا تو میں بادشاہ سے شادی کروں گی اور تجھے اس سلطنت کا سب سے بڑا انعام دوں گی۔ لالچ میں آ کر وزیر بھی اس کی سازش کا حصہ بن گیا۔ دونوں نے ملکہ کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات چپکے سے ملکہ کے کمرے میں ایک زہریلا سانپ چھوڑ دیا گیا۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو رہے تھے، سانپ نے ملکہ کو ڈس لیا۔ چند ہی لمحوں میں وہ دم توڑ گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ غم سے نڈھال ہو گیا۔ چھوٹی بچیاں ماں کو دیکھ کر روتی رہے، لیکن بادشاہ نے دوبارہ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بیوی کی جدائی سہ رہا تھا مگر اپنی بچیوں کے ساتھ وقت گزار کر سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ چچا زاد کو یہ سب برداشت نہ ہوا۔ اس نے وزیر کے ساتھ دوبارہ چال چلی۔ اس بار انہوں نے بادشاہ کو ہی زہر دے دیا۔ بادشاہ اچانک بیمار پڑا اور چند دن میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں ایک نیک دل حکمران اپنی رعایا کو چھوڑ گیا اور سلطنت پر اندھیرا چھا گیا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر بادشاہ کی چچا زاد نے اقتدار سنبھال لیا۔ رعایا پر ایک مغرور اور ظالم عورت مسلط ہو گئی، لیکن محل کی ایک پرانی نوکرانی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ عورت بہت جلد معصوم شہزادیوں کو بھی ختم کر دے گی تاکہ اقتدار میں اس کا کوئی حریف باقی نہ رہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ دونوں بچیوں کو اٹھا کر محل سے بھاگ نکلی۔ وہ جنگل میں جا پہنچی جہاں اس نے ایک چھوٹا سا جھونپڑا بنا کر شہزادیوں کی پرورش شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا، بچیاں بڑی ہوتی گئیں۔ وہ اپنی ماں باپ کو یاد کر کے اکثر رو، مگر بوڑھی نوکرانی انہیں تسلی دیتی، بیٹیوں صبر کرو، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ایک دن انصاف ضرور ملے گا۔ یوں دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ دونوں شہزادیاں جوان ہو گئیں۔ بڑی شہزادی حسین اور نیک سیرت تھی، جبکہ چھوٹی شہزادی نہایت عقل مند اور چالاک۔ وہ دونوں نوکرانی کو ماں کی طرح مانتی تھیں، لیکن قسمت کے کھیل ابھی ختم نہ ہوئے تھے۔ ایک دن ایک شہزادہ اپنے وزیرزادے کے ساتھ شکار کھیلتے ہوئے اسی جنگل میں آ نکلا، اور یہیں سے ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ شہزادہ اور اس کا وزیرزادہ جنگل میں شکار کھیلنے نکلے۔ گھنے درختوں کے سائے میں پرندے چہچہا رہے تھے۔ کچھ دیر میں شہزادے نے اپنے تیر کمان سے کئی تیتر شکار کر لیے۔ وہ خوش ہو کر وزیرزادے سے بولا، ان تیتر کو صاف کر کے آگ پر بھون لو، میں تب تک اس درخت کے نیچے آرام کرتا ہوں۔ وزیرزادہ تیتر لے کر ایک ندی کے کنارے گیا، پانی سے انہیں دھویا اور قریب ہی آگ جلا کر بھوننے لگا۔ ابھی تیتر آگ پر رکھے ہی تھے کہ اس کی نظر اچانک سامنے ایک جھونپڑی پر پڑی۔ جھونپڑی کے دروازے پر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو حیرت سے وزیرزادے کو دیکھ رہی تھی۔ وزیرزادہ لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر کچھ دیر کے لیے حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا، جنگل کی تنہائی میں اتنی خوبصورت لڑکی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ اٹھ کر لڑکی کے پاس گیا اور تعارف کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں وقت گزرتا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو تیتر جل چکے تھے۔ وزیرزادہ پریشان ہو گیا کہ شہزادہ اتنا انتظار کیوں کرے گا۔ یہ دیکھ کر لڑکی نے مسکرا کر کہا، اگر تم چاہو تو میں یہ تیتر تمہارے لیے بھون دیتی ہوں۔ وزیرزادے نے فوراً ہاں کر دی۔ لڑکی نے نہایت صفائی اور مہارت سے تیتر بھون دیے۔ خوشبو اتنی زبردست تھی کہ خود وزیرزادہ بھی حیران رہ گیا۔ جب وہ بھنے ہوئے تیتر شہزادے کے پاس لے کر گیا تو شہزادے نے کھاتے ہی تعجب سے پوچھا،
आज तीतर का जायका इतना लजीज कैसे हो गया? पहले तो तेरे हाथ में ये मजा नहीं था। वजीरजादे ने सच बता दिया कि ये तीतर एक खूबसूरत लड़की ने भून कर दिए हैं जो करीब ही झोंपड़ी में रहती है। शहजादा ये सुनकर चौंक उठा। दिल ही दिल में तजस्सुस बढ़ा कि वो लड़की कौन है। इधर झोंपड़ी में छोटी शहजादी नदी पर कपड़े धोने गई हुई थी। बड़ी शहजादी ने बहन को सब किस्सा सुनाया कि किस तरह वजीरजादा आया था और मुझे देखता ही रह गया। छोटी शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, बहन देखना, कल वो शहजादा जरूर तुम्हें देखने आएगा। तुम इतनी खूबसूरत हो कि वो तुम्हें पसंद कर लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें जरूर उसके साथ जाना चाहिए। बड़ी शहजादी ने फौरन इनकार कर दिया। नहीं बहन, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन छोटी शहजादी बजिद थी। उसने अपनी बहन को सफेद छोटे छोटे फूल दिए और कहा, अगर तुम शहजादे के साथ जाओ तो रास्ते भर ये फूल एक एक करके गिराती जाना। मैं इन फूलों को देखकर तुम तक पहुंच जाऊंगी। अगले दिन वाकई शहजादा वजीरजादे के साथ झोंपड़ी पर आ गया। जैसे ही इसकी नजर बड़ी शहजादी पर पड़ी, वो पहली ही नजर में इस पर फिदा हो गया। शहजादे ने इससे बात की तो शहजादी ने अपनी जिंदगी की मुख्तसर कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरी मां फौत हो गई, बाप लक्कड़हारा था जो कुछ दिन पहले दुनिया से चला गया। अब मैं बिल्कुल अकेली रहती हूं। शहजादे ने यह सुना तो उसने फौरन शादी की पेशकश कर दी और कहा कि वो इसे अपने महल ले जाना चाहता है। बड़ी शहजादी ने थोड़ी झिझक के बाद हामी भर ली। उसने सफेद फूलों की गेटल उठाई और शहजादे के घोड़े पर सवार हो गई। रास्ते भर वो फूल एक एक करके गिराती गई ताकि छोटी बहन इसके पीछे आ सके। यूं बड़ी शहजादी शहजादे के साथ महल की तरफ रवाना हो गई और किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। शहजादा बड़ी शहजादी को साथ लेकर महल पहुंचा। इस वक्त महल खुशियों से गूंज उठा क्योंकि शहजादे ने ऐलान किया कि वो जंगल से आई इस खूबसूरत और नेक दिल लड़की से शादी करेगा। बादशाह और मलिका भी खुश हुए क्योंकि वो देख रहे थे कि शहजादे के दिल में इस लड़की के लिए कितनी मोहब्बत है। जल्द ही धूमधाम से शादी हो गई और बड़ी शहजादी अब महल की नई मलिका बन गई। इधर छोटी शहजादी भी रास्ते में गिरते हुए फूलों को चुनती चुनती शहर पहुंची। शहर में जश्न का समा था। हर तरफ शादियाने बज रहे थे। उसने एक बुढ़िया से पूछा, अम्मा ये खुशी कैसी है? बुढ़िया ने बताया, हमारे शहजादे को जंगल से एक प्यारी लड़की मिली है, इसी से आज शादी हो रही है। ये सुनकर छोटी शहजादी के दिल में खुशी भी हुई और उदासी भी। खुशी इसलिए कि इसकी बहन अपनी मंजिल तक पहुंच गई और उदासी इसलिए कि अब वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। वो बुढ़िया जो कभी महल में नौकरानी रह चुकी थी, इससे मिली और कहा, बेटी, मेरी अपनी बेटी कुछ दिन पहले मर गई है, अगर चाहो तो मेरी बेटी बनकर मेरे पास रह सकती हो। छोटी शहजादी ने कहा, अम्मा मैं रह तो सकती हूं लेकिन मैं काम करना चाहती हूं। अगर मुमकिन हो तो मुझे महल में नौकरी दिलवा दो। बुढ़िया उसे अपने साथ लेकर महल आ गई। महल में हर तरफ रौनक थी। वहां शहजादे की पहली बीवी भी मौजूद थी जो उसकी खाला की बेटी थी। वो बज़ाहिर खुश दिखाई दे रही थी लेकिन अंदर ही अंदर जल रही थी। जब इसने छोटी शहजादी को देखा तो उसके दिल में एक चालाक मंसूबा आया। वो छोटी शहजादी को अपने कमरे में ले गई और कहने लगी, यहां महल में सब कनीज़े मलिका की ताबेदार है, लेकिन अगर तुम मेरा कहना मानोगी तो मैं तुम्हें जेवर और पैसा दूंगी। छोटी शहजादी समझ गई कि ये औरत किसी साजिश में है, लेकिन अक्लमंदी से बोली, जी मलिका साहिबा, मैं आपका हर हुक्म मानूंगी। ये सुनकर पहली बीवी मुस्कुराई और बोली, अभी मैं मलिका नहीं लेकिन जल्द ही बन जाऊंगी। छोटी शहजादी ने झक कर जवाब दिया, अल्लाह करे आपका इकबाल बुलंद हो। ये बात सुनकर पहली बीवी खुश हुई और बोली, तुम वाकई बहुत काम की चीज हो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी।
पहली बीवी छोटी शहजादी को बड़ी शहजादी के कमरे में ले आई और कहा, ये आज से तुम्हारी कनीज है, जो काम चाहो इससे करवा लेना। बड़ी शहजादी ने जैसे ही अपनी बहन को देखा तो खुशी से इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन बहन से लिपट गई मगर कुछ न कहा। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगें कि कम अज कम वो एक दूसरे के पास हैं। वक्त गुजरता गया। बड़ी शहजादी अब महल की रानी थी और खुश भी दिखाई देती थी, लेकिन शहजादे की पहली बीवी हर वक्त ये सोचती रहती कि किस तरह इसे खत्म किया जाए। कुछ दिन बाद बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। यह खबर महल के लिए खुशी का बाइस थी, क्योंकि सबको वली अहद की उम्मीद बंध गई थी। बादशाह, मलिका और शहजादा सब खुश थे, लेकिन पहली बीवी के लिए यह क़यामत की खबर थी। वो अंदर ही अंदर जलने लगी। उसने छोटी शहजादी को बुलाकर कहा, देखो, जैसे ही बच्चा पैदा हो इसको खत्म कर देना और उसकी जगह बली का बच्चा रख देना। अगर ऐसा किया तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। छोटी शहजादी ने बज़ाहिर हां कर दी, मगर दिल ही दिल में परेशान थी। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी बहन और उसके बच्चे को बचाएगी, और यूं एक नया खेल शुरू हुआ। वक्त गुजरता गया और बड़ी शहजादी की विलादत का वक्त करीब आ गया। महल में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ रही थी। सबको उम्मीद थी कि इस बार वली अहद पैदा होगा, लेकिन शहजादे की पहली बीवी, जो दिल ही दिल में जल रही थी, मौका का इंतजार कर रही थी। उसने दाई को बुलाया और उसके साथ छोटी शहजादी को भी बुलाकर बहुत सा सोना और जेवर दिया। उसने कहा, याद रखो, जैसे ही बच्चा पैदा हो इसे खत्म कर देना और उसकी जगह बली का बच्चा रख देना। अगर ये काम कर दिया तो तुम दोनों को इनाम ही इनाम मिलेगा। छोटी शहजादी ने बज़ाहिर हां कर दी, लेकिन दिल ही दिल में रो रही थी। उसने सोचा, मेरी बहन मासूम है, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं इसके बच्चे को हर हाल में बचाऊंगी। चुनांचे विलादत का वक्त आया। बड़ी शहजादी बेहोश थी। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दाई ने बच्चे को छोटी शहजादी के हवाले किया और कहा, जा उसे खत्म कर दे। छोटी शहजादी ने बच्चे को कपड़े में लपेटा और पिछले दरवाजे से महल से निकल गई। वो सीधी बुढ़िया के घर पहुंची और कहा, अम्मा, ये बच्चा मेरी बहन का है, उसका जिक्र किसी से मत करना। इसे बिक्री का दूध पिलाओ, मैं शाम को आकर देखूंगी। बुढ़िया ने फौरन बच्चे को कबूल कर लिया और वदा किया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। उधर महल में दाई ने बली का बच्चा झूले में रख दिया। सब देखकर हैरान और अफसुर्दा हो गए। बड़ी शहजादी बेहोशी में चीखती रही, ये झूठ है, मेरा बच्चा जिंदा है। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार न था। शहजादा भी मायूस और बदगुमान हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये औरत इंसानों के बजाय जानवर पैदा कर रही है। छोटी शहजादी ने बहन को समझाया, यहां से चलो, सब लोग तुम्हें बुरा समझने लगे हैं, आओ हम कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करें। लेकिन बड़ी शहजादी ने इनकार कर दिया। मैं शहजादे से बेपनाह मोहब्बत करती हूं, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती, चाहे मुझे कितने ही ताने सहने पड़े। छोटी शहजादी रोकर खामोश हो गई। बुढ़िया के घर बच्चा पलने लगा। दिन गुजरते गए और वक्त ने एक और कड़ी आजमाइश सामने रख दी। कुछ अरसे बाद बड़ी शहजादी दोबारा उम्मीद से हो गई। इस बार पहली बीवी ने पहले से भी बड़ा इनाम दिया और कहा, अब की बार जैसे ही बच्चा पैदा हो इसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने दिल ही दिल में कहा, मैं चाहे अपनी जान गंवा दूं लेकिन अपनी बहन के बच्चों को बचाऊंगी। विलादत का दिन आया। जैसे ही दूसरा बच्चा पैदा हुआ, छोटी शहजादी ने जल्दी से इसे उठाया और पिछले दरवाजे से बुढ़िया के घर पहुंचा दिया। दाई ने फिर महल में कुत्ते का बच्चा रख दिया। अब की बार महल में शोर मच गया। सब चीखने लगे, ये औरत तो लानत है, पहले बली का बच्चा, अब कुत्ते का बच्चा।
से कैद में डाल दिया जाए। शहजादा, जो अब बादशाह बन चुका था, दिल ही दिल में टूट चुका था। उसने वजीर को हुक्म दिया कि मलिका को कैद करके पिंजरे में बंद किया जाए और 3 दिन शहर के बीचों बीच रखा जाए ताकि लोग इस पर थू थू करें। यूं बड़ी शहजादी को कैद में डाल दिया गया। वो रो रही थी, फरियाद कर रही थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। हर आने जाने वाला इस पर आवाजें कसता। छोटी शहजादी का दिल टूट रहा था, मगर उसने अपनी बहन को तसल्ली दी और दिल ही दिल में अज़्म किया, मैं अपने भांजों की परवरिश करूंगी, एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा। वो दोनों बच्चों को गुड़िया के साथ पालने लगी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। बच्चे खेलने लगे, बातें करने लगे और उनकी जबान से वो सवाल निकला जिसने एक दिन सबका राज खोल देना था। 5 साल गुजर गए। वो दोनों बच्चे, जिन्हें छोटी शहजादी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था, अब खूबसूरत और ज़हीन शहजादे बन चुके थे। वो बुढ़िया के झोंपड़े में ही परवरिश पा रहे थे, लेकिन उनके अंदाज और बातों में बादशाहत की झलक नजर आती थी। एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ शिकार खेलते हुए इसी जंगल में आया। जब वो नदी के किनारे घोड़ों को पानी पिला रहा था, तो अचानक उसने देखा कि 2 मासूम बच्चे लकड़ी के घोड़े लिए नदी पर आए और पानी के करीब खेलने लगे। वो खुशी खुशी गाना गाते थे। बादशाह और वजीर दोनों मुस्कराए। बादशाह ने शफकत से बच्चों से कहा, बेटो, क्या कभी लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं? ये सुनकर बड़े बच्चे ने मासूम लहजे में जवाब दिया, और क्या कभी इंसान की औरत बली या कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है? ये सुनकर बादशाह और वजीर दोनों चौंक गए। वो हैरान रह गए कि ये बच्चे इतनी अजीब बात कैसे जानते हैं। बादशाह ने फौरन पूछा, ये सबक तुम्हें किसने पढ़ाया है? बच्चों ने कहा, हमारी खाला ने। बादशाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बच्चों से कहा, मुझे अपनी खाला के पास ले चलो। बच्चे बादशाह और वजीर को लेकर इसी झोंपड़े में गए जहां छोटी शहजादी रहती थी। बादशाह ने इसे देखते ही पहचान लिया। उसने कहा, ए लड़की, ये सब हकीकत क्या है? ये बच्चे कौन हैं? छोटी शहजादी आंखों में आंसू भरकर बोली, बादशाह सलामत, ये दोनों बच्चे आप ही के वली अहद हैं। मैंने इनको महल की साजिश से बचाया था। आपकी पहली बीवी और दाई ने उनके बजाय बली और कुत्ते के बच्चे रखवा दिए थे ताकि आपकी मोहब्बत और इज्जत मेरी बहन से छीन ली जाए। फिर छोटी शहजादी ने रोते रोते पूरी कहानी सुनाई। माँ बाप की मौत, बच्चियों का जंगल में परवरिश पाना, बड़ी शहजादी की शादी, साजिशें, बच्चों की पैदाइश और उन्हें बचाने के तमाम वाकयात वो एक एक करके बताती गई। ये सब सुनकर बादशाह का दिल टूट गया। वो फौरन महल वापस गया और हुक्म दिया कि छोटी मलिका, जिसे पिंजरे में कैद किया गया था, इसे फौरन बाइज्जत रहा किया जाए। जब मलिका को लाया गया तो वो बेहाल थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द की लकीरें। बादशाह उसके सामने झुक गया और कहा, मलिका, मैंने तुम पर जुल्म किया, मुझे हकीकत का इल्म ना था, मुझे मुआफ कर दो। मलिका ने रोते हुए अपने बच्चों को देखा जो अब उसके सामने थे। वो दोनों को गिले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। सारे दरबार की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने गुस्से में कहा, इस जालिम औरत का सर कलम कर दिया जाए जिसने ये सारा खेल रचाया। लेकिन छोटी शहजादी आगे बढ़ी और बोली, नहीं बादशाह सलामत, सजा देने से वक्त वापस नहीं आ सकता। मेरी बहन के सब्र, बच्चों की महरूमी और मेरी मेहनत सब अल्लाह की मर्जी से थी। बेहतर यही है कि उसे मुआफ कर दिया जाए ताकि यह सल्तनत रहम और इंसाफ की मिसाल बने। ये सुनकर सब हैरान रह गए। छोटी मलिका भी रो पड़ी। वो जालिम औरत जो कभी महल की ताकतवर मलिका थी, अब कांपते हाथों से छोटी मलिका के कदमों में गिर पड़ी और कहा, तुमने मुझे मुआफ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। महल में जश्न का ऐलान हुआ। शहजादे और दोनों वली अहद की वापसी पर खुशियां मनाई गई।
वजीर, जो शुरू से छोटी शहजादी को पसंद करता था, झिझकते हुए बादशाह से इजाजत मांग बैठा कि वो इससे शादी करना चाहता है। बादशाह ने मुस्कुराकर छोटी शहजादी की तरफ देखा। शहजादी ने शर्माते हुए गर्दन झुका ली। चंद दिन बाद धूमधाम से वजीर और छोटी शहजादी की शादी हुई। बड़ी शहजादी अपने बच्चों के साथ खुश थी। बादशाह ने इसे दोबारा इज्जत बख्शी और सारी रियाया दुआ दे रही थी कि अब सल्तनत पर इंसाफ और मोहब्बत का साया हमेशा कायम रहे। यूं एक बड़ी साजिश का अंजाम भी हुआ और सब्र और हिम्मत की जीत भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि झूठ और साजिश वक्ती तौर पर कामयाब हो सकते हैं, मगर सच्चाई और सब्र हमेशा जीतते हैं। जुल्म करने वाला आखिरकार खुद रुसवा होता है और नेकी करने वाला कभी महरूम नहीं रहता।